بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، in mahuli mga kamaumasan na mo, katawtay manghuran, na yari na isab kita niyo miabot pawakto na to. Ipagpasong simpangadji na to, iwan simpanghati na to, tungod paagaman na to. Na mura-murahan, in papagbarakaton kato sin Allah, induman nini. Iwan na sin nakapin dahin hakabuhi taniyo. Amuin, mapakay taniyo siya hakaridaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na puas din dito mga kamaasan na mo, pangadjian taniyo harom yan. Naahati ko kahinapusan na simpangadjian taniyo tungod pa as-sunnatu at-tarkiyah. Nasarta sugpatan taniyo ing kabi hapagjawab sim mga syubuhat, sim mga sila kaiwanan. Amuin insawana iwan sin lihaw na sa masi tigidlom iwan lubog matu pa kanila. Inday na mga syubuhat nila mga kamaasan na mo, amuin sugpat sing kabi laong nila in pagpaninggali amun tark, pagpaninggali sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqtadi at-tahrim, di laong nila manunjoki pakaharam sin tinggalan niya. Asabab yan, siyabot nila in hambuok parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyatinggil nila matto. Iwan hambuok hadith sin Nabi taniyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikian, piyatinggil nila raisab matto, pakabtangan nila in at-tarku la yaqtadi at-tahrim, in pagpaninggali di manunjoki pakaharam sin tinggalan. Nasabab yan, laong nila yung paraman sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Amoy niin ayat siyabot nila. Paraman sin Tuhan alam sin suratul Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Muna maknahan taniwin ayat mga kamaasan na mo. In makna sin ayat, in uno-uno na, in napasampay maun kaniyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu na kawaaniyo. Na kawaaniyo. Wa ma nahakum anhu fantahu. Iban
uno-uno na inliangan niya kaniyo fantahu na layo iniyo at tawa tinggalin niyo. Amoy ayat di matong sarta simma na niya nariyong ugtaniw na uno-uno in napasampay kaniyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaan niyo. Amo sa kawaan na bang daakan hinangan niyo. Bang baita na bunala niyo. Yato. Wa ma nahakum anhu iban uno-uno in liangan niya kaniyo na tagahin niyo. Tagahin niyo, tinggalin niyo. Diha ini in syubhat nila rimatum. Laong nila buko nim parmensin Tuhan. Wa ma tarakahu fantahu atawa fatruku. Kita kamu mga kamaasan na mo. Bukon lang nila yung parman di matong in uno-uno in kiatinggalan niya, kiatinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam na taagahin niyo, tinggalin niyo. Sa law nila yung parman di matong uno-uno iliangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam na taagahin niyo, tinggalin niyo. Nasabab yan laong nila imparkala wala na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam parkala kaya tinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam bukon laong nila nawat magtuy-tuy mahukumin siya haram kalulaong niwang sa upama in ayat tamon niya tundi matong amo in uno-uno in tinggalan niya na tinggalin niyo ang palaw nila bukon in ayat laong nila rimatong wa ma nahakum in uno-uno iliangan niya kaniyo na tinggalin niyo. Bukon laong nila uno-uno in kaya tinggalan niya na tinggalin niyo. Yato mga kamaasan na mo. Taib. In jawab kanila in parman nabasa niyo sarta kaya maknahan hakaupuan nabasa so way sali tampal iwan sawa way sali tampal iwan sawa sarta labi ing kasawa iwang katampal niya gapi kato densin kanila sabab siya but nila ayat ito bilang dalil nila kato am pa mga kamaasan na mo in ayat ito na labi masuok marikato dalil ta kanila dahil sin mahinang dalil nila marikato na biya din analong ta way sumawasin ayat tiban simparman wa ma atakumur rasul uno-uno in napasampay kaniyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaan niyo na masaway wa matampal in hipapakawa in hipapahinang amuhadyan na pasampay na nasawab yan nagsambahayang kita may ta na pasampay nagpuasa kita bulan Ramadan may ta na pasampay nagpuasa kita haadlaw isnin may ta na pasampay nagpuasa kita haadlaw Hamis may ta na pasampay nagpuasa kita sin hikahang po tagto kasuwangan iba ni kahang po tagupat iba ni kahang po taglima tiap-tiap bulan may ta sabab na pasampay si Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung pangasubo in parkala amuin masabot ta piag barsalahan ini piya sim mga pagmaulod ini piya sim mga pag Isra wal Mi'raj ini piya sim mga amun nasabot ta kawi pagdua abar jamaa ini puasang bahayang pardo napasampay baha ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam napasampay baha ini kato sabab yan na suway takawaon ni bambagbukan in jawab way roon mga kamaasan na mo nasawab yato
in ayat ini, in parman ini, in dalil ini, na dalil sing kita kanila, bukun dalil nila marikato. Yato, hapanag na ang jumlah sin dalil. Wa ma'atakumur rasul fakhudu. Uno-uno in napasampay kaniyo. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam kawaaniyo. In napasampayan, sumasaan daakan, na hinanganiwang daakan. Sumasaan daakan, hinanganiyo. Sumasaan baita, na paratsayahan niyo. Muyato yung napasampay. Naparatong kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam, na fakhudu kawaaniyo, hinanganiyo, bawbugin niyo. Na sabab yan, hapanag na ang sinjumlay ni, way na dalil nila, mga hinang bago. Mga hinang bago, rin nila na kapag dalil imparman. Di na. Sila na yung kugdanan simparman. Sila na yung kugdanan simparman. Sabab naghinang sila, sinwala na pasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang pendaakan sintuhan, in uno-unoin na pasampay, amunin hipahinang, amuin in hipakawa. Muyat to mga kamaasan na mo. Nasa babian. Na dugaing pagsuysuy parkala bang kita kiyugdan. Lagi bang parman, na in panindog, amuriha ini, in magmatikupo kita magad, parman sintuhan. Mahunit mga kamaasan na mo, in aunsaon, ini hinangta, iban kakahinangta, sa kalikyugdan kita. Mahunit man yung bihat to. Mangbukon dahin haydayat sintuhan, Rabbul Alamin, naon wakto, ini astulan kita magpapatumtum. Dumugal na mga kita, mga hadis pagsabuton, sa mga kahuruhan. Sa kaliwang kita yatuwi mga nal mariyaw, ang kantuwi tato na hinang sabab kiyugdan kita. Naampay panindog mariyaw, bang kita kiyugdan, subay mga nal. Panindog mariyaw, bang kiyugdan ininang ta, ana subay habaran ko, mga ko kiyugdan na sindalil. Amuin aun na tinggilan sin pagawal-hawal ko. Sabab na hinang ipyagbitsarahan ibadat, hikasuog patuhar Rabbul Alamin. Uy, nabukong ko ato'y kaastuli ba ni karuhan. Bang sa upama on kaput ko, sa upama on ilmo ko, sa kali nakarungog ako, sindugaing sulang marika ko, ampa na ako magmuhot. Bang haunuto din kasabunalan halom sindua. Amuyat to mga kamaasan na mo inwajib patut hinangunsing kita. Uy, na mo pa sabi mga kita na ini, in hambuok kaput na hadyang ulinanta, in maruwaing dan hayat to, minsan paman parman matarang intinggilan niwan sin hadis, di ta na tayo maun, magtuy-tuy na pangita takaba tala niwang kalaungan. Mupaimbya ka to ini, minsan yung kaimaman, amo pa in kaimaman upat, kasi mga Shafi'i, Maliki, Hanafini, Hambali, minsan yung mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minsan hi Umar radhiyallahu an. Hi Umar radhiyallahu an, nakaminsan, kiyugdan yung baran niya, simparman. At niya, nasulang ba yung kaniya, yung pamaham niya, nasulang sing kasabunalan, napamung sin hambuok babae. Hambuok babae. Tungod papagungsod. Nasa kali, in Umar radhiyallahu an, ano mo kumbiya si mga hamasay ni, pangatayan nila sa wasa, pangkasabunalan, nariruwalan, iban astulan, minsan nasulangi kanila. Sa magtuy-tuy piyamahalayak sin Umar, ta'a Umar, nasa laong niya na istong hi Umar, radhiyallahu an. Ta kamo mga kamaasan na mo. Naing kita, wang kita kugdan na lagi, wang parman iban hadis. Nahari na kita, makasiwo matukan Umar, amo ni pamahalayak ta na sa kita. Anamin sanda kuman ini maawon di kato
in lumawag giba magmuhot kita bang haw nuto din kasabunalan mamarahin nato nawang tamatay ma akarna sinini aw matarrang iba matampal hadalili ban sinadis amutil labi marayaw nang kaimaman masabot tawi kan Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala uy na matarrang sa mga sila nakapangadji simpikhi in Imam Shafi'i naruwa yung papanaw niya ta kamu mga kamaasan na mo naruwa aun papanaw niya qaul qadim pagtawakon madhab niya qadim at niya madhab niya nakauna aun day sab qaul niya jadid madhab jadid at niya madhab niya bago haulihan buko namun nakauna at niya nakauna yato siulang niya na simpagwa niya haulihan naunima na sinito aun pagwa sin Imam Shafi'i nakauna sakali nagpagwa na si haulihan sing kabuhi niya sulang na pagwa na nakauna unima na sinito nagurol sing kasabunalan naglawag sing kasabunalan at timarrang kanewen timampal in pagwa niya nakauna wala tuod imatap pa kasabunalan na sa nagpagwa sa simpagwa bago sulang na matuhat to mutim pagbasa na mo riha ini sabab in pakato ini namo ba ini biya mga jimajatuwang kita kugdanan in kaputta masulang inilmuta naastulan kita mamungmung kita himinang kita sindi manjari na sabab yan magbalik kita niyo paparman wa ma'atakumur rasul di hadjaha ini ana dakula na dalil ang mga sila bariman mga sila mabaya murul silimpa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam uno imbita simparman napasampay kaniyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawaan niyo hinangan niyo bawgbukin niyo na in sugpat sin ayat mari na kita pasugpat sa amoy ning pagdalil nila kaya lupa nila namang panagnaan sin ayat di hay ni sila nagdalil hamon sugpat sin ayat wa ma nahakum anhu fantahu himma na sin ayat iban uno in liangan niya kaniyo liangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taagahin niyo layo iniyo tinggalin niyo taib laong sim mga sila nagdara sin subuhat laong nila imbay ta simparman uno liangan bukon laong nila imbay ta simparman uno ingkya tinggalan na tinggalin niyo sa laong nila imbay ta simparman uno iliangan na tinggalin niyo muyat to sabing kanila bihaan nalaong ta sa upama magad na kami kay mo hama na hakatampalan sin ayat uno iliangan kaniyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalin niyo layo iniyo bihat to sa upama bihat to nalaong ta na may kamuyang maghinang si mga hinang bago ini si mga pagmaulo di ba sin sumibo kaniya alaong niya naghinang kami sabab wala liyangan amo yung point nila sabab laong nila wala liyangan kalulaong nila bang liyangan namo timbeta sin ayat papatinggalan ang palaw niya wala liyangan sa alaw niya kaya tinggalan na dyan sin Nabi wala niya nahinang sallallahu alaihi wasallam taib na mga suwo kami simbihat to pagkalaong niyo ang kanda kamo himinang sa wala liyangan nalaong namo uno tumaayon kamo inhinang ini kaya tinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam musa kaya tinggalan wala niya nahinang na nawang laong nila huon taayon kami hayan yung mga hinang bago ini wala na hinang si Nabi
sallallahu alaihi wasallam kaya tinggalan niya. Along ta marayaw. Mangkamu ta ayon haim mga parkala ini kaya tinggalan si Nabi marayaw tuod. Habang kamu ta ayon. Yung parkala yan kaya tinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang si mga sahabat niya. Taib. Napasungon na mo in kamo. Taayon kamo yung mga parkala yan liyangan. Taayon kamo yung mga parkala yan liyangan. Natanto yung jawab nila bukon. Di kami lang nito maayon yung parkala ini liyangan. Bihaan. Na. Taib, sa upama wala liyangan. Sa taayon sila imparkala ini wala na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalan niya. Taib. Hibutang tawala na baliyangan. Paulihon tanan ini. Hibutang tawala liyangan. Sa doon na hadja wala na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangasubo na mo. May baha isab kita ni uri magad. Hanabi sallallahu alaihi wasallam pagkasya wala day sab nakahinang ana makaddawa kita ni uri himinang sa wala siya nakahinang. Kumpasan niyo mga kamaasan na mo. Pagkasab sila taayon da. Katuin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala nakahinang timinggal kaniya anarahon na mo na sila. Rahon taniyo na sila. Magad na kita niyo wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maita sabab siyang biyayta simparman suntuan sing kita niyo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Parman sintuhan sambatan sin Ibnu Abbas radhiyallahu an siabot niya kan Muawiyah. Teko katumtuman niyo pasan kamaasan na mo inasabot taniyo pangadjian na kauna. Apag ulin iwang pagsapusin upat duko sing kaabayaon. In pag-ulinan da sin Nabi sallallahu alaihi wasallam silliman niya amura in dua ruko sing Kaabah mun dampal payaman. Di niya pag-ulinan in dampal pasam di ahari matong Muawiyah radhiyallahu an. Imulin ni Muawiyah iulinan niya katan siya po in kaupat duko sing Kaabah. Na doonin Ibnu Abbas radhiyallahu an amon dayon ha mga fuqaha si Madinah. Fuqaha si mga sahabat sa Makkah. Dahil ang mga ulama mapantok si sahabat Ibnu Abbas ini. Siyak da sa sin Ibnu Abbas. Long sin Ibnu Abbas kaniya di saan law niya pagsapuhunin duwayan di metakan nagsapu. Nain jawab kani sin Muawiyah radhiyallahu an. Una law niya wayroon titinggalan di hainiri sa puhon sab in kaupat ni dukura sing Kaaba liwak siya si Muawiyah sin dalil akal na naunin sambag sin Ibnu Abbas radhiyallahu an in sambag sin Ibnu Abbas kaniya amunin parman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laong niyan di sa pagsapuhon sin Nabi tinggalan ni pagsapusin duwayan. Nasabab yan laong niya suway tayo sa tinggalan. Sabab nagbabayta intuhan sa wunal tuod. Yan na Rasulullah para kaniyo insuntuan sa rayaw-rayaw. Namusat to mga kamaasan na mo. Pagkaisab sila tayon da. Piyamumung da singkatan ulama piyagtatayak kupan. Yung mga parkala bago ini. Wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakausan na rin sabang na hinangon. Pero sa mga sabab na naagahi kaniya, ini murul na kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam di himinam at tawatiminggal si mga tinggalan niya. Taib. Naramikyan mga kamaasan na mo. Habihat to hati ko masawa na tumatarang. Ang mga sila mabaya tuod murul halimpa nila. Limpa si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pa amon ni karuwa. Amon di sila tumaayon yung mga hinang bago ni liyangan. Sa wabian laong nila, wala nakasod haparman wa manahakum.
anhu fantahu, uno-uno liangan niya kaniyo, layo iniyo. Laong nila mga hinang bago ini, wala nakaasod halom sin ayat ini. Sebab na hindi ha ini wala liangan sin Nabi sa tupot daing kaya tinggalan niya. Nawakulo ng beta sin parman ng kaya tinggalan sin Nabi tinggalin niyo. Sa alaw ng liangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinggalin niyo. Na in jawab mga kamaasan na mo. Haparman sin Tuhan. Wa ma nahakum anhu fantahu. In uno-uno na in liangan kaniyo. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam layo iniyo. Laong ta nakaagad din mga hinang bago yan liangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakaagad na rin doon. Wa ma nahakum anhu fantahu. May ta nakaagad. Sebab mga hinang bago ini hangan pag-agama dahin ha jumlahan si mga bid'ah. Dahin ha jumlahan si mga bid'ah. Dahin parkala bid'ah mga kamaasan na mo. Na liangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam piya pahalli niya in ummat niya in mga sahabat niya ha mga hutba niya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hali kamu rin ang mga hinang bago. Nakita ka. Piya pahali si Nabi sallallahu alaihi wasallam. May makna, lialangan niya, tiyatagahan niya. Naiban na sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, duhulan sin hadis. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Akar na bunal to din katan sin bid'a kalaungan. Nasawab yan imparkala kalaungan liangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasawab ito mga kamaasan na mo. Bangkitan niyo magdalil simparman. Wa ma nahakum anhu fantahu. Nakaagad daliangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Him mga parkala di magbus din haagamay ni. Amuin wala. Jimatu hamasa nakauna. Wayron upihan hamasa nakauna. Na nakalamod diyan liangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha jumlahan sin mga bid'a piya hali niya in ummat na rin kaniya halawm sin hadith niya wa iyyakum wa muhdatsatil umur iban na sin kaibanan. Muyato mga kamaasan na mo na naramik yan siyabot nila in hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-agiya diwan simparman kain. Amuin hadis di matong din Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu. Ima na sin hadis uno-uno in dia akan ku kaniyo na hinangan niyo hakadar kakausan niyo. Uno-uno dia akan ku kaniyo sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinangan niyo hakadar kakaus-kausan niyo. Wa ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Iban uno-uno in liangan ku kaniyo na hali iniyo layo iniyo. Amuyatuin hadis simpang ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni si sambat mo mag-ariyad to di ba simparman kaina. Najari in syubhat nila bi sin ayat. Laong nila di matong alam sin hadis. Uno-uno in liangan ko kaniyo layo iniyo. Bukon laong nila lapal sin hadis uno-uno in kaya tinggalan ko layo iniyo. Amuitin syubhat nila. Na yung jawab ta. Yung jawab si mga ulama, nabi da sin jawab kain na tungod pa ayat. Way sumawa iban tampal. Sin hadis yan. Biya da sin parman kain na. Ma amartukum bihi. Uno-uno in dia akan ku kaniyo na hinangan niyo hakadar kakausan niyo. Uno-unin dia akan. Na yung pangasubo, yung mga hinang bago ini. Si mga pagmaulod, pagnisfo, pag-Isra wal Mi'raj,
pagsalawat tarawih, iban na sing kaibanan. Pangasuho, dia akan ba ini kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita na huminang kaniya, sehingga kita na hipaglaban ta. Sebab dia akan si Nabi, dia akan bah ini. Muyat to mga kamaasan na mo, insuway na to dungdungan mariyaw. Sebab amoy timbanda ka to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno, India akan ko kaniyo na hinangan yung kakausan niyo. Hinangan yung kakausan niyo. At niya, minsan pa man India akan ini, kato, sintuhan, iban sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in hipapahinang kato, in kakaus-gausan ta. Allahu Akbar. Kasi iban la sa sintuhan kato. Bang tayat to, kaya pahaman. Hariya akan na sinagam, hariya akan na sintuhan. Napasampay si Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyukat ka to ipapahinang amon kakausan ta. Amon kakausan ta. Nasakali, gumanap pa kita sin wala na siyukat. Misan dia akan sintuhan ini aun dari ta kakausan. Aun dari ta kakausan. Sawabyan in panukat sin agama hinangan niyo in kakaus-gausan niyo fattaqullaha mastata'tum. At ini minsan India akan ini kato aun pari ta kakausan. Nasakali lumaton na kita matto himinang sin wala na riya akan minsan ni mga riya akan ni aun pendi ta magkahinang. Nahangkan mga kamaasan namo. Mangkita niyo dumong da mariyaw ini maham da mariyaw sin Quran iban sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaluhayan sa kita ni tumayma kaluhayan namuyat tin panagnaan sin jumla sin hadis uno India akan ko kaniyo na hinangan niyo amurat ni papahinang kato tungod pa pag-agama amon dia akan nasawabyan pangasura kula mangkita naginang sin wala riya akan pangasubo sa turakula. Uy, may taka na ginang sin wala riya akan. Sakali mga riya akan yun, aon pa wala mo na hinang. Namuyat to mga kamaasan na mo. Na insugpat sin hadis. Induhol sin hadis. Wa ma nahaytukum anhu fajtanibu. Iban, uno-uno in liyangan ko kaniyo haliin niyo. Haliin niyo. Na mga hinang bid'a liangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga hinang bago hangan pagibadat hangan pag-agam aliangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasawab yan nakaagad sariha ini pepahali ang kato si Nabi. Fajtanibu hali iniyo. Layo iniyo. Habihaan. Nawang sa upama iminsis siya. Along niya bukon sa liangan. Sabab, wala mga sablo na rimatong ayaw ka mo magmaulod. Amuting kawaan nila mong kanganan tuod. Wala mga sablo na rimatong ayaw ka mo magsalawat hatarawi. Tawalaw ni ayaw ka mo magnispo. Wala lang ni mga liangan nga na nimbihad to. Habiyaan. Nasa upama, hiroon ta ba wala na liangan? Sa upama, hiroon ta wala liangan. Sarta pumaayon da isab siya in Nabi sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan iban tabiin wala nakahinang na may isab kauri magad di himinang biya kanila yato may ba isab kitari makatinggal sintinggalan nila yato amoy tim pangasu hawala na liyangan may kitari murul kanila timinggal, sawabin sila nakatinggal. Labi na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naramikyan mga kamaasan na mo. Maumusan pagkarungukan taniwa, isubuhat sing kaibanan. Laong nila, matay na mo in pagmaulod wala riyakan. Iwan si mga ruwaing niya, mga kakahinang bago yun, mga hihinang masising katawtay manghuranta. Sambil mga kamaasan tato na kauna. Laong nila, matay na muna yung mga parkala yan, wala riyakan. Sa laong nila, wala desab liyangan. Wala desab laong nila liyangan. Amuto dito yung mga
Syubhat nila riha ini sa wala liyangan. Wala liyangan. In jawab mga kamaasan na mo, maluhay na to ini kahatihan. Maluhay na to kahatihan. In kabtangan nila wala liyangan. Bunal baha ini wala liyangan. Atawa in siya liyangan. Tayyib. Dain harwati bayhuan. Muna-muna na hati huntan yung marayaw dungdungan yung parman sintuhan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Haadlaw ini, haadlaw kaya na po sa paghaji sin Nabi. Haarafa. Haadlaw ini, piya mahalayak na sintuhan. Sabi Nabi niya, maray niya na, pabalik kong pa rahmat niya. Patay kurun din na dunya. May ta, sabab na natangbos na. In biya mga pag-amanat sintuhan ipapasampay kaniya. Haadlaw ini nasampur na kuna kaniyo in agamaniyo. Di hadjaha ini mga kamaasan na mo. Bang kita ni rumungdong damarayaw. Nari na sa kita ini makahinang si mga hinang paghinangon pagkabiyaksahan ini. Mga hinang bago ini. Sabab dito pa masaya to jukup nan agama. Nabang kita masih maghinang diha ini wala na hinang nakauna. Ima na masih kulangin agama. Suway tamahinangin yaon ang pamajuko. Amuyat to mga kamaasan na mo. Hikarwa tibayhuan. Karwa tibayhuan. Amun laong nila wala liyangan. Laong tatay manghud. In parkala ibadat. Jaga kamo marayaw mga kamaasan na mo. In parkala ibadat. Nga nakaw basta ibadat da. Di na makai ginukuman niya rin harwa. Amun ibadat ipagpangalop tayo ni patuhan. Amun ibadat magpahala kita darat sintuhan. Amun ibadat hikataas sin darajat ta hadarat niwang tamahinang. Duwara hinukuman mga kamaasan na mo wa hikato. Uno yan, hikaisa sumasaan na wajib. In hikarwa na sunnat. Ngan nakaw ibadat. Bang bukun wajib binukuman na sunnat hinukuman. In wajib bang tanahinang hakar na sintuhan magpahala kita. In sunnat bang tanahinang hakar na sintuhan magpahala kita. Sa dakula yung pahala sin wajib dahil sin sunnat. Habihaan. Nasawab yan. Wayroon ibadat in hukuman kanya mubah. Tsaka kamu mariyaw. Wayroon ibadat tin hukuman kaniya mubah. Unima na si mubah ini. Imubah pagtawagon. Amun law niya wala riakan, iwan wala liyangan. Nakita kaw? Wala dia akan. Wayroon da isab liyangan. Unin hukuman kaniya na mubah. Unin mubah harus manjari hinangon. Habihaan. Taib. Na kahunahan na to kahatihan diha ini mga kamaasan na mo wayroon mubah parkala ibadat. Wayroon niya na mga sila makaingat makahati sin ilmo way mubah mang ibadat da sumasaan wajib sumasaan sunnat. Wayroon mubah. Taib. Nawang sa upama imiyan kita. In mga hinang bago ini. Wayroon dia akan. Wayroon da isab liyangan. Anawang bihato. In hukuman kanya mubah. Mubah in hukuman. Mang sa upama bihato yung kaniyo. Law ni wala ria akan, wala da isab liyangan. Ang bihato mubah. Tay. Dalawang nila, sa upama lang nila huon. Mubah in hukuman. Mubah. Na tay manghud bang sa upama mubah. Way mubah parkala ibadat. Way. In mubah hukuman mubah amun halom sin ilmul usul pagpangadjion. Amun hukuman limayaw wajib sunnat iban sin mubah makruh iban sin haram. In hukuman mubah makasud siya mga hinang adat ini. Adat. Hinang taha antara taywan simbaranta. Doonhan sumudi mga mubah, parkala dunya,
sumudi mga mubah, perkala adat, sumudi mga mubah. Yan. Bihat to. Nabi asim mga biya din in mubah, amun wala riya akan, wala liyangan. So biyaman jari sa hinangon. Nabi asim mga magkaon kita, hiwutang ta, doom ba doom, pagkaon doom. Kumaon kita lisag hangpo, upamahan niya. Amun kaon ta doom ini. Hiwutang ta lisag hangpo. Unin hukuman sin kumaon ako lisag hangpo sin doom. Anin hukuman mubah. May ta mubah, wala riya akan, kaon kaw hawak to yan. May ta mubah, wala liyangan, ayaw ko kumaon hawak to yan. Mubah, hinukuman. Parkalahan tara teban sin hinang simbaran ta pagkaon pagginumini. Taw parkala mga pagdunya ini. Mang siya wala danakat to pajumlahan siliangan. Na mubah hinukuman pagdunya. So magawa mga kamaasan na mo parkala pagibadat. Amuin aon doon hayaon pahala muhuton ta. Way mubah pagtawagon doonhan. Way ro mubah parkala ibadat. May ta. Sabab matarang sangkat. Ubang ibadat minsan ni bata-bata. Asubuhon mo ibadat. Manghinango magpahala. Katan sin ibadat magpahala sa yan. Aw na dya pahala. Dawang sa upama ibadat mo ba? Ima na aon ibadat way pahala. Aon ibadat way pahala. Nari ato kugdanan mga kamaasan na mo. Di ato kugdanan. Nasawab yan. Kapahaman sing kita niyo. Masawa iba matampal. In kabtangan nila yung mga hinang bagoy ni na wala sa niriya akan magad kami kaniyo. Sa na wala day sa liyangan. May kamuyam manglang sin wala liyangan. Nalaong ta di kami magad kaniyo sin wala liyangan. Sa pakamo na liyangan. Sabi ito yung mga hadis. Nagpahaliin na biro namang kakahinang bago. Ni mga yang kakahinang bago. Hangan pag-agama. Sari na wang pagdunya. Naro kaing pagsuy-suy. Sampai na karna hangan pag-ibadat, hangan pag-agama. Natangbos na masa nila. Nalaong taliangan. Liangan. Ada puning kabtangan ni wala riakan, wala liangan. Nabang bihat tumahukom mo ba? Nabang sa upama mo ba? Bukon na ibadat. Sa boy ibadat mo ba? Naampay mga parkala pag hinangon nini, mga hinang bagoy ni mga magnispo kita. Naon sa ni pangahagad sin atay ni katantan si maghinang karayawan pahala. Sabi pangila nila hayat to ibadat. Si mga pagmaulod din ni, si mga pagnispo ni katanin ni nang bago. Yung pangita ini katan si maghinang aum pahala. Nabang aum pahala sumasaan na wajib. Sumasaan na sunnat. Nabang wajib iban sin sunnat aw nasuway dalil nang daaki kaniya. Di amahin ang wajib iban sunnat bang wayroon dalil. Na asawab to mga kamaasan na mo. Tumarang ka tuing kasaan sin pamaham. Sin kaibanan amuin. Tabtangan nila, laong nila yung parkala ini wala liyangan. Wala riyakan na sawabyan, manjari ra sa hinangon. Na malayo ito mga kamaasan na mo, malayo. Laong ta, di kugdanan imiyang kaw, wala riyakan, wala liyangan. Habihan, hangan ibadat, sumasaan na sa riyakan. Doon na kasi siya wajib, doon na kasi siya sunnat. Nabang way roon na riyakan, habang way na riyakan, hangan hinangon ta ibadat sa kaliway riyakan, na automatic tuan hinukuman. Mahulog magtuy-tuy matupa bidaa. Nawang bidaa liyangan. Amo sa to. Na sabab yan, na mura-murahan yung pangadjian tanwili. Tungod pa as-sunnatu at tarkiyah. Pangayon na to patuhan na mura-murahan. Bangmayan hikaganap. Hikarugang yung pangadjian tanwili. Sin pamaugbog na to as-sunnah. Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan kiyasawa. Sin piaghawal-hawalan taniyo at tawa bukom masawakato. Adapo na mga sila amuin di makatayma sin pangadjian ta na wala de sab kita naglukos. Wala de sab kita mga namungmung kanila. Nawat malaingkan nagpasampay hadjewan nagpatumtum. Nagpasampay wan patumtum. Na mura-murahan mga kamaasan na mo.
Pakakkalon sintuhan ng kabuhi na to. Haagaman niya. Pakakkalon sintuhan ng kabuhi na to. Apamaw bugason na sinabi niya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabah murasay ni piyagmuhutan taniyo. Murasay ni piyaglugtuan taniyo. Murasay ni piyag pangadjian taniyo. Na mura-murahan. Patubtubon na mo riha ini pangadjian taniyo. Na magsarang sukod. Sarayaw-rayaw pagpanayong hugsing kamo. Na Tuhan na intumong baskato taniyo katantan. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.